नमस्कार. आरडीएस गोवाच्या कोकणी खबरात चित्रात तुमका सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोयच्यो मुखेल खबरो. मुखेलमंत्र्याचे उतराचेर मयेकारांचे आंदोलन स्थगीत. शेनवारा मुख्यमंत्र्या वांगडा मयेकारांची जाली बसका. वाघ हल्लो प्रकरणात चौकशी करपाचे नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्री गोंधळ घालपाचो यत्न करता. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष निलखंड हळणकाराचो आरोप. आम आदमीचे अरविंद केजरीवालान घेतलो मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत. आणि केंद्र सरकारान 31 जानेवारी मेरेन कामगारांच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार फेब्रुवारीच्यान कडक आंदोलन करतले. भारतीय मजदूर संघाची शिटकावणी. आता खबरो विस्तारान. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासा कायदो संमत करून मयेचो प्रश्न निकालात काडपाचे उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्ल्यान मये भू विमोचन समितीन आपले आंदोलन मार्च मेरेन स्थगीत केला. मुख्यमंत्री आता तरी मयेकारांचो विश्वास तोडचे नात ही आस्त बाळगून मयेकारांनी मार्च मेरेन पाशियेस काडपाचे थारायला. शेनवारा मयेकारांची मुख्यमंत्र्या वांगडा बसका जाली. आरडीएक्स गोवा खातीर दिवचलेच्यान सुदेश मयेकार. ठरल्याप्रमाणे आज मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे समितीच्या शिष्टमंडळाची आज बैठक झाली आणि या बैठकीतल्यान एक बरी चर्चा झालेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमकां एक विश्वास दाखविल्लो आसा की येणारी विधानसभा अधिवेशन जे आसा मार्चांतलें या मार्चाच्या अधिवेशनात मयाचो प्रश्न जो आसा हो मयाचो प्रश्न घालून आपण कायदो करता अशें तेंच्यांनी आज आमकां उतर दिलेले आसा. आमची विनंती आसली की खास अधिवेशन आपण एक हो प्रश्न सोडोवचो म्हणून, पण ताका बजेट प्रोविजन करचें पडटा आनी ताका लागून पयशांची तरतूद करपा खातीर हे बजेट अधिवेशन जे आसा त्या अधिवेशनानूच हो प्रश्न निकालान काडलो वयतलो. मुख्यमंत्र्या कडेन जी चर्चा जाली त्या चर्चेन आज बरेच म्हणजे एक बरे वातावरणांतसून ही चर्चा फुडें गेल्ली आसा. बरेच गोष्टी ज्यो आसा ह्या गोष्टींचे आज उलगडो जाल्लो आसा आनी तेंचे तकलेन एक विशय आसा की मयाचो प्रश्न कशा पद्दतीन सोडोवंक जाय हें तेंच्यान तकलेन तेंच्यांनी एक फ्रेम केल्लेलें आसा आनी त्याच पद्दतीन आपूण हो विशय सोडयतलो आनी हो सोडयता आसतना मयेकारांचेर कसलोच अन्याय जावचो ना हेची जबाबदारी आपण घेता अशें तेंच्यांनी आज आमकां सांगलेलें आसा. गेल्या 52 वर्सांच्या कालावधीन हो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न बरोच गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा हें आमकांय खबर आसा आनी हो सोडयता आसतना बऱ्योच अडचणी सरकार समोर येतल्यो हेची जाणीव आमकां आसा. पण आमकां विश्वास आसा की माननीय मुख्यमंत्री या सगळ्या गोष्टींचे निवारण करून मया खातीर एक सक्षम असो कायदो ते येणारी मार्चाची जी विधानसभा आसा हे विधानसभेन ते करतले आनी तेंच्यांनी आमकां विश्वास दिल्लो आसा की तुमी आपलेर विश्वास दवरात. आपूण तुमकां मार्च पर्यंत सांगता मार्चान तुमकां कायदो करून दिता म्हटल्यार दिता अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. आमदार विष्णू वाघाक आपणेन कोणाचीच नांवां दिवंक नात. मुख्यमंत्र्याक ह्या केशीत घुसपल्ल्यांचेर कारवाय करपाची नाशिल्ल्यान तो बेश्टोच आपणाच्या नांवान गोंधळ घालपाचो यत्न करता असो आरोप राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष निलखंड हळणकार हांणी केला. आमदार विष्णू वाघाचेर जाल्ल्या हल्ल्याची चौकशी जायना ते पळोवन मुख्यमंत्र्याक आमदाराचे आनी लोकांचे पडून गेल्ले ना हे दिसून येता अशी टिकाय तांणी मुखार केल्या. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मिनोली. जी विष्णू वाघाचे केसीन जी हांवें नांवां दिल्या म्हणटा त्या संदर्भात पयले सुवातेर मुख्यमंत्र्यान 6 दीस पयले एडमीट केलां की जी विष्णू वाघाचेर हल्लो करपाक जे लोक आहा तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां मुख्यमंत्र्याक की जे तूं आयज वक्तव्य करता बरो विचार करून कर. पयलीं तुवें ऑलरेडी एडमीट केलां की ते बीजेपीचे कार्यकर्ते म्हणून आनी आयज 9 दीस जावन सुद्दां विष्णू वाघान सांगलां की फोंड्या हांगा फातोर्डा श्रद्धा क्लासीक हॉटेल आहा तेजी फुटेज मागून घेयात ज्या जाग्यार हो कट कारस्थान रचला तो श्रद्धा क्लासीक. तशेंच पिर्ना एका बार्राचें नांव दिलां ज्या जाग्यार हे लोक सगळे थंय बसलेले ते जर
मुख्यमंत्र्याक हें इनिस्ट्रेशन करूंक जाय, हो करतलो आसलो. हें दिसता की ताका गोंयच्या लोकांचे, आपल्या आमदाराचे मात पासून परवा ना. See, the collapse of the law and order in the state has become unbearable to the common man, but also to the elected representatives. There was never in the history of Goa such a disastrous collapse of the law and order, because it is not an assault only on an elected representative. This is a message gone to the common man. That your life is not safe. How can a common man ever believe that his life is safe when an elected representative, forget being attacked, the matter is being played and your chief minister has become the defense lawyer of the accused. This investigation is being dictated and controlled by RSS leaders. Therefore, it becomes difficult, if not impossible, for every one of us to move freely and breathe freely in this once upon a time peaceful state of Goa. That is the past now with the present government. The peaceful state of Goa is the past. This is the strategy of the RSS to send a signal. आम आदमी पक्षाचे मंत्रिमंडळान शेनवारा दिल्लीत सोपूत घेतलो. रामलीला मैदानाचेर हो सुवाळो जालो. राज्यपाल नसीब जंग हांणी केजरीवालाक मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत दिलो. अरविंद केजरीवाल दिल्लीचे पिरायेन सगळ्यात ल्हान आनी 7वे मुख्यमंत्री आसात. आरडेक्स गोवाचो ब्युरो रिपोर्ट. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करता रहूंगा. अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा. तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. गोपनीयता की शपथ. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to Rs 5,000, or with both.
Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. अल्लाह वाली ईश्वर दर्शन ट्रस्ट तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता महानाट्य सबका मालिक एक है. 182 कलाकार, 6000 चौरस फुटांचे 2 मजली भव्य नेपथ्य आणि म्होवाळ संगीतान नटलेली प्राणप्रिय साईबाबाच्या चरित्राचेर आधारलेली महान नाट्यकृती सबका मालिक एक है. महाराष्ट्रान गर्दीचो विश्व विक्रम स्थापित करपी हे महानाट्य आता म्हापसा शारान श्री बोडगेश्वर देवाच्या आंगणान 25 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन सद्दां सांजेच्या 7 वरांचेर. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. Amonkar's Boutique Hotel. New Year celebrations 2014. Uncle's Kitchen 31st night special. Bollywood karaoke singers, multi-cuisine a la carte dinner, mouth-watering cocktails and more, fireworks, spot prizes and DJ music. One-up launch bar. Grew to the DJ music at the launch with mouth-watering starters, cocktails, mocktails and more. DB Bandodkar Road, Miramar, Panjim. Contact 0832 2465017. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे.
हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. विसा उपरांत तुमकां येवकार. केंद्र सरकारान 31 जानेवारी मेरेन कामगारांच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार फेब्रुवारीच्यान कडक आंदोलन करपाची शिटकावणी भारतीय मजदूर संघान दिल्या. कंत्राटी पद्दत रद्द करची, खाणा जेवणाच्यो वस्ती सवाय करच्यो, तशेंच 5,000 सकयल पेन्शन दिवचे न्हय अश्यो कांय मुखेल मागण्यो घेवन भारतीय मजदूर संघान पंतप्रधान मनमोहन सिंग हांकां निवेदन भेटयलां अशी माहिती अखिल भारतीय मजदूर संघाचे महासचिव BN राय हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत परब. नंबर 1 declare minimum wage, national minimum wage linked with the price rise. एक दूसरा हम लोगों ने कहा कि abolish contract work, not worker. We demanded abolish contract work and change the contract worker into regular. उनको रेगुलर जॉब दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हटाए. तीसरा हम लोगों ने कहा यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी. चौथा हम लोगों ने कहा है कि पेंशन इट शुड नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज पर मंथ लिंक विद दी. 5,000 इसलिए कहा है कि आम आदमी को जिसको 300-500 मिलता है, 500 मिलता है, उसको भी एक मिनिमम पेंशन मिलना है. लिंक विद दिए यदि रहेगा तो रिटायर्ड आदमी बाजार में जाके ही करता है. दिल्ली के बाद उन्होंने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि फुलफिल ऑल दिस डिमांड्स विद इन 31 जनवरी. इसका कारण हम लोग जानते हैं कि यदि सरकार 31 जनवरी के अंदर नहीं करेगी तो मार्च से एक जनरल इलेक्शन का माहौल है और जनरल इलेक्शन का माहौल में कोड ऑफ डिसिप्लिन लागू. इसलिए फरवरी महीना हम लोगों ने छोड़ के रखा है. यदि 31 जनवरी तक सरकार इसको फुलफिल नहीं करती, हालांकि वादा किया है कि करेंगे, तो इन द मंथ ऑफ फरवरी वी विल बी फोर्स बाउंड टू अडॉप्ट ए स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल प्रोग्राम. यही बात सबको बताने के लिए वी आर पुटिंग 31 जनवरी. Then we were thinking for a bigger strike, and all other unions are supporting you in this. मगो पक्ष बहुजन समाजाचो पक्ष आसा जाल्यार मगो पक्षान लोकसभा निवडणुकेत दोनूय सुवात्यांनी स्वताचे अशे बहुजन समाजाचे स्वतंत्र उमेदवार वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवोवन दाखोवचे अशें आवाहन बांदोडेच्या जनजागृती मंच संस्थेचे फुडारी गोविंद गावडे हांणी मगो पक्षाचे फुडाऱ्यांक केला. RDX गोवा खातीर फोणेच्या निलेश नाईक. पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष आहे आणि मगो पक्ष हो राष्ट्रीय पक्षाक आव्हान देणारो पक्ष अशें ढवळीकर म्हणटा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष आशिल्लो, पण आतांचो हो पक्ष जावन आसा तो बहुजन समाजाचो कर्दनकळा जावन आसा. ह्या मगो पक्षान आज बहुजन समाजाच्या लाचारी आज मार्ग पत्करपाक लागिल्लो आसा. आज जो मगो पक्ष जो संबंध निवडक अशा मतदारसंघांची मोर्चेबांधणी सुरू केल्ली आसा, ती मोर्चे बांधणी फक्त आपल्या सगळ्या सोयऱ्याक राजकीय फायदो मेळोवन दिवपा खातीर आसा. खरेंच जर मगो पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष जर आसा, मगो पक्ष हो ढवळीकरांची खाजगी मालमत्ती जर ना, मगो पक्ष हो ढवळीकरांच्या दावणेक जर बांदिल्लो जर ना, जाल्यार मगो पक्षाच्या कार्यकारिणी समितीक आनी ढवळीकरांक म्हजें आव्हान आसा की तांणी येणारी 2014ची जी लोकसभा जी आसा त्या लोकसभेक दोन्ही जागा स्वताच्या स्वबळाच्या कापस्थादीचेर उभे करून दाखयचे. नाजाल्यार जनजागृती मंच तुमकां आव्हान दिता, हे जे आमी आरोप जे केल्ले आसात किंवा जे आरोप जे पटीचे जर आसत ते दिसता जाल्यार आमी खुल्या व्यासपीठाचेर घेवन तुमकां सिद्ध करपाक सोदता. काँग्रेस पार्टीन शेनवारा काँग्रेस भवनात पक्षाचो स्थापना दीस मनयलो.
या वेळार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस, राज्यसभेचे खासदार शांताराम नायक, आदले गृहमंत्री रवी नायक आणि हेर मानेस हाजीर असले. या वेळार प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडीस हांणी आदले काँग्रेस फुडाऱ्यांचो भोवमान केलो. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय म्हणाली. आज 128 वर्सां आदीं इंडियन नॅशनल काँग्रेस स्थापन जाली आनी म्हाका ती बॉम्बेक जाल्ली टायमार आनी कोणें केल्ली तें आमकां याद करचें पडटा. ही पार्टी नासली जी NGO आसलो हो सुरू केल्लो जे विदेशी नागरीक आसले ब्रिटीश एलेन्स ऑक्टावियन ह्यूम्स आनी डॉक्टर एनी बेसन हांचे कितें सर्वीस कंडिशन आसलें तें तांणी सोडचें म्हणून ते NGO एसोसिएशन कडच्यान सुरू केलें. तुम्ही जाणात की आम्ही स्थापना दिवस काँग्रेसचो मनोवपा खातीर आज एकठांय आसा. 2 दीस आज महत्वाचे. एक स्थापना दिवस आनी गोंयाक लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली भारत सरकारान दिल्ली ती बी आज. ही 2 घटना स्थापना दिवस आनी गोंयाक लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली दिल्ली 28 डिसेंबर 1962 हो हे 2 गोष्टी आयच्या दिसाक महत्वाच्यो. आता इलेक्शनाच्या वेळार कितें चूक केली आमी आमकां लोकांनी दाखल दिली चूक बराबर आसा. पूण जेन्ना घरची बेदी आसता आनी भायले चोर असतात त्या शिवाय ते केन्ना जावं शकना. ताका लागून आमकां ही पडची फाटली डिफीट खावची पडली. कित्याक आमी इतले प्रोग्रेस डेव्हलपमेंट केल्ले सगळ्या फिल्डाचेर. जशें देशांक आमच्या प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंगान केलें. आज कंपल्सरी एज्युकेशन कोणाक ना सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक आफ्टर 14 इयर्स कंपल्सरी. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. गोय म्हळ्यार सैमान नटयल्लो सर्ग. आता ह्या स्वर्गान आनी एक स्वर्ग आसा. आमोणकर्ज बुटीक हॉटेल. सबंद संवसारान फामाद आशिल्ली निसर्गरम्य सुवात मिरामार हांगा स्थित. सुटये खातीर रावप, फॅमिली वांगडा आउटिंग, एंटरटेनमेंट वा पार्टी टाइम. आमोणकर्ज बुटीक हॉटेल, रूम्स, रेस्टॉरंट, वन अप लाउंज एट DB बांदोडकर रोड, मिरामार, पांजिम. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Hello everyone, I am Arya Ambekar. I wish you all a Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year from Vishwakamal Travels, Vishwatech Electronics, Deep Kamal Advertising and Ved Fitness and Beauty, Honda, Goa. Link Point, Advertising, Communication, Designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, Films. Corporate Profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो. राखपा गोंयची
गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात घुसपट जमनीची जाल्यार कोण विजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो विसा उपरांत तुमकां येवकार दूधसागर धबधब्याचेर वेवसाया खातीर सरकारान सुमार 534 जीपी घालपाक मान्यताय दिल्ल्यान कुळेच्या लोकांनी आमदार गणेश गांवकर आनी सरकाराचे उपकार मानल्यात. फाटले कितलेशेच तेंपा सावन पडून आशिल्ली मागणी सरकारान पुराय केल्ल्यान तांणी खोस उक्तायल्या. आरडेक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान निलेश नाईक. जीपी बद्दल उलयता 534 गव्हर्मेंटान हे केल्या अलाउड केल्या बद्दल हांव गव्हर्मेंटाचें अभिनंदन करता. कित्याक हांव खूब वर्सां जालीं गव्हर्मेंटा कडेन झगडटा. इवन काँग्रेस आसतना सुद्दां हांवें ट्राय करतालो की आमी थंय जीपी घालच्यो आमच्यो. तेन्नाय काँग्रेस सरकारान आमचें कांयच हें केलें ना. तेन्ना आतां मागीर हांव गणेशा कडेन हें जालो तेन्नाय बी गणेशूय हें घेतलेलो फुडाकार घेतिल्लो की हांवें एक 20 जाणांचेच घेवन गेलो. तेन्ना 20 जाणांचें तरी आमचें काम कर अशें म्हणून पयलीं पासून हांव इवन दिगंबर कामती कडेन सुद्दां गेल्ले आमी. गणेश गांवकारान दिगंबर कामती कडेन सुद्दां अपॉयंटमेंट घेवन आमकां थंय हें केलें. ताणें या म्हणलें केलेंच ना. शेवटी आतां गणेश गांवकारान ट्राय हें केलें आनी सगळ्यांकूच चल सगळ्यांचेंच हें केलें. आमचे 20 जाणां नाका सगळ्यांकूच हें करया आनी सगळें काम हें करून सगळ्यांक एक आपलो रोटी म्हणजे फॅमिली पोसपाक एक हें केलो. म्हणजे जर गव्हर्मेंटाच्यान एक सर्वीस दिवपाक जायना जाल्यार हे घरान एकट्याची गाडी आसली जाल्यार एक डेली दुसऱ्या हें जालें जाल्यार ते आपणाले हें चलोवपाक शकता. नाताला निमतान गोयच्या क्रिस्तांव भावांनी आपल्या घरा मुखार गोटे करून जेजूच्या जन्माचे देखावे तयार केल्यात. अशेंच पेडणे पावलू मिंगेल डिसुजा आनी तेरेखोल दर्यावेळ थळाव्या तरणाट्यांनी ज्येश्ठाचे सहकार्यान तयार केल्लो जेजूच्या जन्माचो देखावो सध्या लोकांचे दोळे दिपकायतात. आरडेक्स गोवा खातीर पेडणेच्यान विनोद मेथर. गोंयांत म्हाका आतां हें आमचे 6 वरां तेच्या आदी हांव बॉम्बे दाखयतालो. फर्स्ट प्रायजाचेर हांव येयलां 2-3 फावटी गोव्यान. हय गोंयांत. आनी हे करपाक तुका कितले दीस सुमार लागता? एक म्हयनो घेता हांव. म्हयनो ते 22 दीस पासून. ते आदी हांवें बोमाय ते केल्ले मिशिनाचेर बॉम्बे आनी 30 वर्सां आदी ते हांव बॉम्बे हांवें मिशिनाचेर ते केल्ले आहले गायेचेर. आणि हे जे तुम्ही हलते धुलते जे दाखयता पळय ते तशें पेडण्या तालुक्यान तुम्ही पयलेच अशें म्हणस? पेडण्या म्हणजे गोंयांतूच सगळें. हां हां ते सांगतात ते प्रमाणे म्हाका गोंयांतूच म्हणून ते चलयता हांव. आतां मग कितलीं वर्सां हांगा बक्षीस मेळ्ळा तुमकां? आनी तर म्हाका हे 3 हेचे फर्स्ट प्रायजाचे मेळ्ळ्यान म्हणून हे 5 वर्स म्हाजे म्हणून मजा खातीर हांव शीक जालो हार्टाचें जालें म्हाका ते आदल्या वर्सा हांवें करूंक ना म्हणून गेल्या वर्सा मागीर परत केलो. इगोर्जेचो हें जावन आसा वो आख्खो द होल युनिवर्स आख्खी युनिवर्स जावन आसा एक म्हूण गोठो. ह्या गोठ्यान कितें देका हें दिसता एक गोराबो दिसता. हें जावन आसा आमच्या देवाची येवजण. आमकां एप्रोक्सिमेटली 10 दीस लागले. 10 दीस आमी 16 चालू केलो गोठो करपाक आनी लास्ट 23rd आमी आमचो वायंड अप केलो. हितून सगळो यूथ तिराकोलचो युथान वावर केला. तसोच जायते जाण आमचे वडील आसात गांवचे तेंच्यांनी जायते जाणांनी आमकां आदार केलो. वर्सा लोकांक
ह्यो गोठो होच आमकां दाखोवपाक मेळ्ळ्या पुरो म्हणून हांव मागता. आमचो धाकटोच गांव, ह्या धाकट्याच गांवांत आमी आमचे थोडेशेच भोव थोडे भुरगे आमचे आहात, तेंच्यांनी रात दीस ह्या गांवांत आमच्या ह्यो गोठो करूंक खूब त्रास घेतले आनी थोडे भुरगे म्हणटकूच तांकां रात आनी दीस रातची 5 वरां पासून तांकां हें काम करचें पडलें. निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. मुखेलमंत्र्याचे उतराचेर मयेकारांचें आंदोलन स्थगीत. शेनवारा मुख्यमंत्र्या वांगडा मयेकारांची जाली बसका. वाघ हल्लो प्रकरणात चौकशी करपाचे नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्री गोंधळ घालपाचो यत्न करता. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष निलखंड हळणकाराचो आरोप. आम आदमीचे अरविंद केजरीवालान घेतलो मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत. आणि केंद्र सरकारान 31 जानेवारी मेरेन कामगारांच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार फेब्रुवारीच्यान कडक आंदोलन करतले. भारतीय मजदूर संघाची शिटकावणी. तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावा आरडेक्स गोवा. देव बरें करूं.